وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر ضيفنا الكريم الشاب الجليل صاحب الصوت العظيم المقري الشهير محمود شهاب حفظه الله ورعاه. وأشكرهم أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس هذه الجامعة وعن طلابها وأساتذتها وعن جميع المستمعين. يا ضيفنا الكريم، نرحب بكم لأول مرة بقدومكم الميمون في جامعة إسلامية طيبة، فبارك الله في عمركم وفي خدماتكم الجبارة الضخمة للقرآن الكريم. والآن بعد ذلكم الطويل الشديد ندعو ضيفنا الكريم الشاب الجليل المقري الشهير محمود شهاب حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا.
يوم لا
या उलमा किराम की हिफाजत फरमा, या खुलफा वाजिद परवरदिगार की हिफाजत फरमा, या अल्लाह जितने भी दीन के साथ लोग रखने वाले हैं और काम करने वाले परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं परवरदिगार तमाम बीमारों को शिफा अमलिया सेहत आजिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो परेशान हैं परवरदिगार तमाम परेशानियों को दूर फरमा।